First time namo nga nakagimi og Sisilex pinakataas nga bridge paingon sa Cordoba. Kami sa Lapu-Lapu. Day, hanging bridge. Salamat, Duterte. Salamat, President Duterte. 5 minutes lang galing sa SRP papuntang Lapu-Lapu. Na. Tatalon. Hapit na ko malate. 1 hour more to go. Bi tanaw na to kung abot bagid mi. Hindi, kasi away. Kung palagdahon ka niya, di kanya palitin. Ah! God will away. Adi ramday ni oh. Yay! Yana! Welcome to Welcome to Sisilex Lapu-Lapu Bridge. Ay mo ba? Bago nga bridge nga patukod ni sa panahon ni Duterte. Kani siya para Over na lang natin. Ikaw na na. Dito eh. Lang kanya. Ikaw man